कुरिन्थियों के नाम। पहला खत। कुरिन्थिस का शहर यूनान की अहम बंदरगाह और रूमी हुकूमत का सदर मुकाम था। ये बहुत दुनिया परस्त शहर था। लोगों को दौलत और हिकमत पर फख्र था। इखलाक की बुराइयां, गलत तालीमात, बहस मुबासे और नाइत्तफाकियां जोरों पर थीं। मसीहियों को इन मसाइल और हक़ाइक़ का सामना था। मुकामी कलीसिया टूट फूट और तफरके के खतरात से दोचार थी। गलत तालीमात मसलन मुर्दों की क़यामत पर शक, बुतों के ज़बीहों के गोश्त में शराकत, अज़दवाजी ज़िंदगी और जिनसी बेराह रवी आम थी। पौलुस ने कुरिन्थिस में तवील अरसा तक सख्त और मुखालिफ हालात में खिदमत की। पौलुस रसूल कलीसिया को मसीह का बदन कहते हुए उस गहरे इत्तेहाद की तालीम देता है जो बपतिस्मा, यूखरिस्त और मोहब्बत के ज़रिए मुमकिन है। इस ख़त में रूहुल कुद्स की नेमतों, नग़्मा-ए मोहब्बत, यूखरिस्त और मुर्दों की क़यामत की तालीम का जिक्र है। पहला बाब। पौलुस की जानिब से जो खुदा की मर्ज़ी से यीशु मसीह का बुलाया हुआ रसूल है, और भाई सोस्थिनेस की जानिब से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, यानी उनके नाम जो मसीह में पाक हुए और बुलाए हुए मुक़द्दस हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे खुदावंद यीशु मसीह यानी अपने और हमारे खुदावंद का नाम लेते हैं। हमारे बाप खुदा की और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। मैं खुदा के उस फजल की बाबत जो मसीह यीशु में तुम्हें बख्शा गया है, तुम्हारी बाबत हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम उसी में हर कलाम और हर इल्म के लिहाज से बहरहाल दौलतमंद हो गए हो, चुनांचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहाँ तक कि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़ाहिर होने की राह तकते हुए किसी नेमत में कम नहीं हो। वही तुम्हें आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेऐब ठहरो। खुदा वफादार है, जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। शिकायत। ए भाइयों, मैं तुमसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खातिर इल्तिमास करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में इख्तलाफ ना हो, बल्कि तुम सब यक दिल और यक राय होकर कामिल तौर पर मिले रहो। ए भाइयों, मुझे कुलवा के लोगों से तुम्हारी बाबत यूँ मालूम हुआ कि तुम में बहुत से झगड़े होते हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, और कोई अपुल्लोस का, और कोई कैफा का, और कोई मसीह का। तो क्या मसीह तकसीम हो गया है? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ था, या क्या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा पाया था? मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैंने तुम में सिवाय कुर्स्पुस और गायुस के किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, वरना कोई कहता कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा पाया था, और मैंने इस्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। अलावा उनके मैं नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया हो, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं बल्कि इंजील सुनाने को भेजा है, मगर कलाम की हिकमत से नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह की सलीब बेतासीर हो। हिकमत असफल, क्योंकि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नज़दीक हमाकत है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है, क्योंकि लिखा है कि मैं दानिशमंदों की दानिश को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द कर दूंगा। कहाँ है दानिशमंद, कहाँ है फ़क़ीह, कहाँ है इस दुनिया का मुबाहिस,
کیا خدا نے اس دنیا کی حکمت کو حماقت نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا اپنی حکمت سے خدا کو نہ پہچانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ منادی کی حکمت کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی تو کرشمے چاہتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش میں ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث اور غیر قوموں کے نزدیک حماقت ہے، لیکن بلائے ہوئوں کے نزدیک ہی کیا یہودی کیا یونانی مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی طرف کی حماقت آدمیوں سے دانہ تر ہے اور خدا کی طرف کی کمزوری آدمیوں سے زوراور ہے۔ اے بھائیو، تم اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے زوراور، بہت سے شریف نہیں تھے، بلکہ دنیا کے نزدیک جو حماقت ہے خدا نے اسے چن لیا تاکہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور دنیا کے نزدیک جو کمزوری ہے خدا نے اسے چن لیا تاکہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور دنیا کے نزدیک جو کمینگی اور حقیری اور جو کچھ ہیچ ہے خدا نے اسے چن لیا تاکہ جو کچھ ہے اسے ہیچ کر دے، تاکہ کوئی بشر خدا کے حضور فخر نہ کرے، لیکن تم اسی کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت، صداقت، پاکیزگی اور مخلصی ہے، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی فخر کرنے والا خداوند پر فخر کرے۔ دوسرا باب، حکمت اعلیٰ۔ اور اے بھائیوں، جب میں تمہارے پاس آیا تو میں کلام کی فصاحت اور حکمت کے ساتھ خدا کی گواہی کی خبر دینے کے لیے نہ آیا، کیونکہ میں نے یہ مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا تمہارے درمیان اور کچھ نہ جانوں، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے درمیان رہا، اور میرا کلام اور میرا باز آدمی کی حکمت کی لبھانے والی باتوں سے نہ تھے، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتے تھے، تاکہ تمہارا ایمان آدمیوں کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ تو بھی کاملوں کے درمیان ہم حکمت کی بات بولتے ہیں، مگر اس دنیا کی حکمت نہیں، نہ اس دنیا کے سرداروں کی حکمت جو نیست ہونے والے ہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پرسرار اور پوشیدہ حکمت بیان کرتے ہیں جسے خدا نے زمانوں سے بیشتر ہمارے جلال کے لیے مقرر کیا تھا، اور جسے اس دنیا کے سرداروں میں سے کسی نے نہ جانا، کیونکہ اگر جانتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے، بلکہ جیسا لکھا ہے، جو کچھ نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا ہے، اور نہ آدمی کے باطن میں سوجھا ہے، اسے خدا نے اپنے پیار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ لیکن خدا نے انہیں روح سے ہم پر ظاہر کیا ہے، کیونکہ روح سب چیزوں کو بلکہ خدا کی گہری باتوں کو بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون انسان کا حال جانتا ہے سوائے انسان کی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح روح خدا کے سوا خدا کا حال کوئی نہیں جانتا، مگر ہم نے اس دنیا کی روح کو نہیں بلکہ اس روح کو پایا ہے جو خدا سے ہے، تاکہ ہم ان چیزوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں بخشی ہیں، اور انسان کی حکمت کے سکھائے ہوئے نہیں بلکہ روح کے سکھائے ہوئے الفاظ سے روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے رہیں۔ مگر نفسانی انسان روح خدا کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک حماقت ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے،
کیونکہ وہ روحانی طور پر دریافت کی جاتی ہیں، لیکن وہ جو روحانی ہے سب باتوں کو دریافت کر لیتا ہے، مگر آپ کسی سے دریافت نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ خداوند کا تفکر کس نے جانا کہ اسے تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کا تفکر ہے۔ تیسرا باب۔ اور اے بھائیو، میں تم سے یوں نہ بول سکا جیسے روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور جیسے مسیح میں چھوٹے بچوں سے۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تمہیں اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ہنوز جسمانی ہو۔ اس لیے جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہیں اور انسانی چال نہیں چلتے؟ اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے کہ میں پولوس کا ہوں اور دوسرا کہ میں اپلوس کا ہوں، تو کیا تم محض انسان نہیں؟ کلیسیا کی وحدت۔ اپلوس کیا چیز ہے یا پولوس کیا؟ خادم ہے جن کے وسیلے سے تم نے ایمان پایا ہے، اور ہر ایک کو جیسا کہ خدا نے بخشا ہے میں نے لگایا۔ اپلوس نے سینچا مگر بڑھایا خدا نے، بس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ سینچنے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ لگانے والا اور سینچنے والا دونوں برابر ہیں، اور ہر ایک اپنی محنت کے موافق اپنی مزدوری پائے گا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ تم خدا کی ذرات اور خدا کی عمارت ہو۔ میں نے خدا کے فضل کے موافق جو مجھے دیا گیا عقل مند معمار کی مانند نیو رکھی، اور دوسرا اس پر ردہ رکھتا ہے۔ بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کس طور سے رکھتا ہے، کیونکہ کوئی دوسری نیو نہیں رکھ سکتا سوا اس نیو کے جو رکھی گئی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اور اگر اس نیو پر سونے یا چاندی یا قیمتی پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھا جائے گا تو ہر ایک کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن اسے ظاہر کر دے گا، اس لیے کہ وہ آگ کے ساتھ ظاہر کیا جائے گا، اور آگ ہی ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا مگر خود بچ جائے گا، لیکن آگ سے گزری ہوئی چیز کی طرح۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کی ہیکل ہو اور روح خدا تم میں ساکن ہے؟ اور اگر کوئی خدا کی ہیکل کو برباد کرے تو خدا اسے برباد کر دے گا، کیونکہ خدا کی ہیکل مقدس ہے اور وہ تم ہی ہو۔ کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ جو کوئی تمہارے درمیان اپنے آپ کو دانش مند سمجھے تو دنیا کے نزدیک احمق بنے تاکہ دانش مند ہو جائے، کیونکہ اس دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک حماقت ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ دانش مندوں کو انہی کی چالاکی میں گرفتار کر دیتا ہے، اور یہ بھی کہ خداوند حکماں کے خیالات کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں۔ بس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ سب کچھ تمہارا حال ہے۔ کیا پولوس، کیا اپلوس، کیا کیفا، کیا دنیا، کیا زندگی، کیا موت، کیا حال، کیا مستقبل، سب کچھ تمہارا ہے، اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے۔ چوتھا باب۔ آدمی ہمیں ایسا سمجھے جیسے مسیح کے خادم اور خدا کے بھیدوں کے مختار۔ پھر مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانت دار پایا جائے،
लेकिन मुझे इस बात की कुछ परवाह नहीं कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा ज़मीर तो मुझे कुछ मलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रासबाज नहीं ठहरता। मेरा परखने वाला तो खुदावंद है। इस वास्ते जब तक खुदावंद न आए तुम वक्त से पहले किसी बात का फैसला न करो। वही तारीकी की खुफिया बातें रोशन और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा। तब खुदा की तरफ से हर एक की तारीफ होगी। और ए भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारी खातिर अपना और अप्लूस का जिक्र मिसाल के तौर पर किया है, ताकि तुम हमसे सीखो कि लिखे हुए से तजावुज़ ना करो और एक की तायद में दूसरे की जिद में ना फूलो। कौन तुझ में शर्फ देखता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? मगर जब तूने पाया तो क्यों फख्र करता है कि गोया नहीं पाया? तुम तो पहले ही से आसूदा हो और पहले ही से दौलतमंद हो और हमारे बगैर सल्तनत करते हो। काश कि तुम करते, ताकि हम भी तुम्हारे साथ सल्तनत करते, क्योंकि मेरी दानिस्त में खुदा ने हम रसूलों को सबसे पिछले ठहराया है, जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका है, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम तो मसीह की खातिर अहमक हैं, मगर तुम मसीह में आकिल हो। हम कमज़ोर हैं और तुम ज़ोरावर हो। तुम इज़्ज़तदार हो और हम बेइज़्ज़त हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे हैं, तमांचे खाते और आवारा फिरते हैं और अपने हाथों से मेहनत करके मुशक्क़त उठाते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं, वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम नरमी से जवाब देते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सबकी गर्द की तरह रहे हैं। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंदों की तरह तुम्हें नसीहत करता हूँ, क्योंकि खाह मसीह में तुम्हारे 10,000 उस्ताद भी हों तो भी तुम्हारे पाप बहुत से नहीं। इसलिए मैं ही इंजील के वसीले से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप हुआ। बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम मेरे नमूने पर चलो। इसीलिए मैं अपने प्यारे और खुदावंद में दयानतदार फर्जंद तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजता हूँ कि मेरे उन तरीक़ों को जो मसीह में हैं तुम्हें याद दिलाए, जिस तरह मैं हर जगह हर कलीसिया में तालीम देता हूँ। बाज़ी समझकर भूलते हैं कि मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, लेकिन अगर खुदावंद चाहे तो मैं तुम्हारे पास जल्द आऊँगा और भूलने वालों की बातों की नहीं, बल्कि उनके कुदरत को मालूम करूँगा, क्योंकि खुदावंद की बादशाही बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ़ है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं या मोहब्बत और नर्म तबीयत से? पांचवा बाब, पाकीज़गी। अक्सरों से सुनते हैं कि तुम्हारे दरमियान हरामकारी होती है, और ऐसी हरामकारी जैसी गैर कौमों में भी नहीं होती। यानी कि एक आदमी अपने बाप की बीवी को रखता है और तुम भूलते हो और ज़्यादातर गम नहीं करते, ताकि जिसने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए। लेकिन मैं बदन की निस्बत गैर हाजिर मगर रूह की निस्बत हाजिर होकर और उसी तरह कि गोया हाजिर हूँ उस पर जिसने ऐसा किया ये फतवा दे चुका हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु के नाम से तुम और मेरी रूह इकट्ठे होकर हमारे खुदावंद यीशु की कुदरत के साथ हम ऐसे शख्स को जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले करते हैं, ताकि रूह खुदावंद के दिन में निजात पाए।
तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराने खमीर को निकाल फेंको ताकि तुम ताज़ा गुंधा हुआ आटा बनो। चुनांचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें पुराने खमीर से नहीं, और ना बदी और ना शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। मैंने खत में तुम्हें ये लिखा था कि तुम हराम कारों में मत मिले रहो। इससे ये मुराद नहीं कि तुम दुनिया के हराम कारों और लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से ना मिलो, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें इस जहान से निकलना ज़रूर होता। मगर मैंने अब तुम्हें ये लिखा है कि अगर कोई भाई कहलाकर हराम कार या लालची या बुत परस्त या तानाजन या शराबी या जालिम हो तो तुम उससे मेल ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाना, क्योंकि बाहर वालों पर फतवा देने से मुझे क्या वास्ता। क्या तुम उनका जो अंदर है इंसाफ नहीं करते? खुदा ही बाहर वालों पर फतवा देगा। बस बुरे शख्स को अपने दरमियान से निकाल दो। छठा बाब, नज़ाए अदालत। क्या तुम में से किसी को जुर्रत है कि दूसरे से मुआमला रखकर फैसला के लिए बेदीनियों के पास जाए और मुक़द्दसों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि मुक़द्दसीन दुनिया की अदालत करेंगे? बस जबकि तुम दुनिया की अदालत करोगे तो क्या तुम छोटी से छोटी बातों की अदालत करने के लिए लायक नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों की अदालत करेंगे तो कितना ज़्यादा दुनियावी चीज़ों की। बस अगर तुम में दुनियावी मुकदमे हों तो उन्हें मुनसिफ ठहराओ जो कलीसिया में हक़ीर समझे जाते हैं। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूँ, क्या वाकई तुम में एक भी अक्लमंद नहीं जो अपने भाइयों का मुकदमा फैसल कर सके? बल्कि भाई से भाई मुकदमा करता, और वो भी बेदीनों के आगे। बल्कि दरअसल तुम में बड़ा नुक्स ये है कि तुम आपस में नालिश करते हो। जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते? अपना नुकसान क्यों नहीं कबूल करते? बल्कि तुम ही तो जुल्म करते और नुकसान पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि नाराज खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे? पाकीज़गी। फरेब ना खाओ, ना हरामकार, ना बुत परस्त, ना ज़िनाकार, ना अय्याश, ना इग़लामी, ना चोर, ना लालची, ना नशाबाज, ना तानाज़न, ना जालिम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। और बास तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और सादिक ठहरे। सब चीज़ें मेरे लिए रवा हैं, मगर सब मुफीद नहीं। सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं, मगर मैं किसी चीज़ का पाबंद ना होऊंगा। खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए, मगर खुदा इसे और उन्हें नेस्त करेगा। मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के लिए, और खुदावंद बदन के लिए। और खुदा ने खुदावंद को भी जिंदा किया है और हमें भी अपनी कुदरत से जिंदा करेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर फाशा के अज़ा बनाऊं?
हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई फाशा से सोहबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो कहता है कि वो दोनों एक तन होंगे। मगर वो जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो, और हर गुनाह जो आदमी करता है वो बदन के बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन ही का गुनाह करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स की हैकल है, जो तुम में साकिन है और जिसे तुमने खुदा की तरफ से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो, इसलिए कि तुम कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। सातवां बाब, मसीही ब्याह। जिन बातों की बाबत तुमने लिखा था, 100 मर्द के लिए ये अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हरामकारी से बच रहने को हर मर्द अपनी बीवी रखे, और हर औरत अपना शौहर। शौहर बीवी का हक अदा करे, और वैसे ही बीवी शौहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है। इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। तुम एक दूसरे से जुदा न रहो, मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ करने के लिए फुर्सत पाओ और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे खुद ज़ब्ती की कमी की वजह से शैतान तुम्हें आजमाए। मगर ये मैं इजाज़त के तौर पर, ना कि हुक्म के तौर पर कहता हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब आदमी हों, लेकिन हर एक ने अपनी ख़ास नेमत खुदा की तरफ से पाई है। किसी ने कोई। बस मैं बेबिया हूँ और बेवाओं से ये कहता हूँ कि उनके लिए अच्छा है जैसा कि मैं हूँ वो वैसे ही रहे। लेकिन अगर खुद ज़ब्ती उनसे ना हो सके तो ब्याह करें, क्योंकि ब्याह करना जल जाने से बेहतर है। मगर उन्हें जिनका ब्याह हुआ है, मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म करता है कि बीवी अपने शौहर को ना छोड़े, और अगर छोड़े तो बेब्याह ही रहे या अपने शौहर से फिर मेल करे, और शौहर अपनी बीवी को ना छोड़े। बाकियों से मैं कहता हूँ, ना कि खुदावंद, कि अगर किसी भाई की बीवी गैर मोमिन हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो उसे ना छोड़े, या अगर किसी औरत का शौहर गैर मोमिन हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो शौहर को ना छोड़े, क्योंकि गैर मोमिन शौहर बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और गैर मोमिन बीवी उस भाई के सबब से पाक ठहरती है, वरना तुम्हारी औलाद नापाक होती मगर अब पाक है। लेकिन अगर गैर मोमिन फरीक जुदा हो तो होने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं। खुदा ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है, क्योंकि ए औरत, तू क्या जाने कि शायद तू अपने शौहर को बचा ले, और ए मर्द, तू क्या जाने कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। मगर जैसा खुदावंद ने हर एक को बख्शा है और जिस तरह खुदा ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वो चले। और मैं सब कलीसियाओं में यूं ही ठहराता हूँ। क्या कोई मख्तून बुलाया गया वो गैर मख्तून ना बने, कोई गैर मख्तून बुलाया गया वो खतना ना कराए। ना खतना कोई चीज़ है ना मख्तूनी, मगर खुदा के हुक्मों की तामील सब कुछ है। हर एक जिस हालत में बुलाया गया हो उसी में रहे। क्या तू गुलामी की हालत में बुलाया गया तो फिक्र ना कर, लेकिन अगर तुझे आज़ादी मिल सके
تو اسے اختیار کر، کیونکہ وہ غلام جو خداوند میں بلایا گیا ہے خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے، اور اسی طرح وہ آزاد جو بلایا گیا ہے مسیح کا غلام ہے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ اے بھائیو، ہر ایک جس حالت میں بلایا گیا ہو خدا کے حضور اسی میں رہے۔ مسیحی کنوار پن۔ کنواریوں کے حق میں خدا کا کوئی حکم میرے پاس نہیں، لیکن دیانتدار ہونے کے لیے جیسا مجھ پر خداوند کی طرف سے رحم ہوا ہے ویسا ہی میں صلاح دیتا ہوں۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ مصیبت کے اندیشے سے یوں ہی بہتر ہے، یعنی یہ کہ آدمی کے لیے اچھا ہے کہ ایسا ہی رہے۔ کیا تو بیوی کے بند میں ہے؟ اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر۔ کیا تو بیوی کے بند سے آزاد ہے؟ بیوی کی تلاش نہ کر۔ لیکن اگر تو بیاہ کرے تو گناہ نہیں کرتا، اور اگر کنواری بیاہی جائے تو وہ گناہ نہیں کرتی، مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوں گے، اور میں تو تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ لیکن اے بھائیو، میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے۔ آگے کو چاہیے کہ جن کی بیویاں ہیں وہ ایسے ہوں گویا ان کی بیویاں نہیں، اور رونے والے گویا روتے نہیں، اور خوشی کرنے والے گویا خوشی نہیں کرتے، اور خریدنے والے گویا ملک نہیں رکھتے، دنیا کا فائدہ اٹھانے والے گویا نہیں اٹھاتے، کیونکہ اس دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو۔ بے بیاہا خداوند کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو خوش کرے، مگر بیاہا ہوا دنیا کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو خوش رکھے، اور وہ دو طرفہ ہے۔ اسی طرح بے بیاہی اور کنواری ان باتوں کی فکر میں رہتی ہے جو خداوند کی ہیں، یعنی کہ وہ اپنے بدن اور روح دونوں کی نسبت پاک ہو، مگر بیاہی ہوئی ان باتوں کی فکر میں رہتی ہے کہ جو دنیا کی ہیں، یعنی کہ کس طرح اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ یہ تمہارے فائدے کے واسطے کہتا ہوں، نہ کہ تمہیں پھندے میں ڈالنے کے لیے، بلکہ زیبا کام کے لیے، تاکہ تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو۔ اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ میں اپنی اس کنواری لڑکی کی حق تلفی کرتا ہوں جس کی جوانی ڈھلی جاتی ہے اور ضرورت بھی معلوم ہوتی ہے، تو اختیار ہے، اس میں گناہ نہیں، اس کا بیاہ کیا جائے۔ مگر جو کوئی اپنے دل میں پختہ ہو اور مجبور نہیں، بلکہ اپنی مرضی پر اختیار رکھتا ہے، اور وہ اپنے دل میں یہ ٹھانے کہ میں اپنی لڑکی کنواری رہنے دوں گا، تو وہ اچھا کرتا ہے۔ غرض جو اپنی کنواری لڑکی کو بیاہ دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اور جو بیاہ نہیں دیتا وہ بہتر کرتا ہے۔ مسیحی بیوگی۔ جب تک کہ عورت کا شوہر زندہ ہے وہ اس کی پابند ہے، لیکن جب اس کا شوہر مر جائے تو جس سے چاہے بیاہ کر سکتی ہے، مگر صرف خداوند میں۔ مگر جیسی ہے اگر ویسی ہی رہے تو میری رائے میں وہ زیادہ خوش نصیب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روح خدا مجھ میں بھی ہے۔ 8واں باب، بتوں کے ذبیحے۔ اب بتوں کے ذبیحوں کی بابت ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم مغرور کرتا، مگر محبت ترقی بخشتی ہے۔ اور اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں، تو جیسے جاننا چاہیے ویسا ابھی تک نہیں جانتا۔ لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ بس
بتوں کے ذبیحے کھانے کی بابت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کچھ چیز نہیں اور سوائے ایک کے اور کوئی خدا نہیں، کیونکہ اگرچہ فضا میں اور زمین پر ایسے ہیں جو خدا کہلاتے ہیں، کیونکہ یوں تو بہتیرے خدا اور بہتیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک فقط ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور اسی کے لیے ہم ہیں، اور فقط ایک ہی خداوند ہے، یعنی مسیح یسوع، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئی اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں۔ لیکن سب کو یہ علم نہیں، بلکہ بعض جو ابھی تک بت پرستی کے عادی ہیں اسے بت ہی کے ذبیحے کی حیثیت سے کھاتے ہیں، اور ان کا ضمیر کمزور ہونے کے سبب سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ منافع نہیں، لیکن خبردار رہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی تجھے جو علم رکھتا ہے بت خانے میں کھانا کھاتے دیکھے تو کیا اس کمزور کا ضمیر بتوں کے ذبیحے کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور، یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح مرا، ہلاک ہو جائے گا۔ بس تم اس طرح بھائیوں کے گناہ گار ہو کر اور ان کے کمزور ضمیر کو ٹھیس لگا کر مسیح کے گنہ گار ٹھہرتے ہو۔ اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو تو میں ابد تک کبھی وہ گوشت نہ کھاؤں گا، تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنوں۔ 9واں باب، رسولی اختیار۔ کیا میں آزاد نہیں؟ کیا میں رسول نہیں؟ کیا میں نے مسیح یسوع ہمارے خداوند کو نہیں دیکھا؟ کیا تم خداوند میں میری مہم نہیں؟ اگر میں دوسروں کے لیے رسول نہیں تو بھی تمہارے لیے تو البتہ ہوں، کیونکہ تم خداوند میں میری رسالت پر مہر ہو۔ جو مجھے پرکھتے ہیں ان کے لیے میرا یہی جواب ہے۔ کیا ہمیں کھانے پینے کا اختیار نہیں؟ کیا ہمیں یہ اختیار نہیں کہ کسی بہن کو ساتھ لیے پھریں جیسے دوسرے رسول اور خداوند کے بھائی اور کیفا کرتے ہیں؟ یا صرف مجھے اور برنباس ہی کو محنت مشقت سے باز رہنے کا اختیار نہیں؟ کون سا سپاہی کبھی اپنی گرہ سے کھا کر جنگ کرتا ہے؟ کون تاکستان لگا کر اس کا پھل نہیں کھاتا؟ یا کون گلہ چرا کر اس گلے کا دودھ نہیں پیتا؟ کیا میں یہ باتیں محض انسانی قیاسی کے موافق کہتا ہوں؟ کیا شریعت بھی یہی نہیں کہتی؟ چنانچہ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے کہ تو گاہتے وقت بیل کا منہ باندھ۔ کیا خدا کو بیلوں ہی کی پرواہ ہے؟ یا وہ خاص ہماری خاطر یوں کہتا ہے؟ ہاں، یہ ہماری خاطر لکھا ہے، کیونکہ واجب ہے کہ جوتنے والا امید پر جوتے اور گاہنے والا حصہ پانے کی امید پر گاہے۔ بس اگر ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئی ہیں تو کیا یہ بڑی بات ہے کہ تمہاری جسمانی چیزوں کی فصل کاٹیں؟ اگر اوروں کو تم پر یہ اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا؟ لیکن ہم اس اختیار کو عمل میں نہیں لائے، بلکہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم مسیح کی انجیل کے مزاحم ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو ہیکل کا کام کرتے ہیں وہ ہیکل میں کھاتے ہیں، اور جو قربان گاہ کی خدمت کرتے ہیں وہ قربان گاہ سے حصہ لیتے ہیں؟ اسی طرح خداوند نے بھی ٹھہرایا ہے کہ جو انجیل سناتے ہیں انجیل ہی سے اسباب زندگی پائیں۔ مگر میں ان میں سے کچھ عمل میں نہیں لایا، اور نہ اس ارادے سے لکھا ہے کہ میرے واسطے یوں کیا جائے،
क्योंकि मेरा इससे मरना ही बेहतर है। कोई मेरा फ़ख्र ना खोएगा, इसलिए कि अगर मैं इंजील सुनाऊं तो मेरा कुछ फ़ख्र नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अमर लाज़मी है। और मुझ पर अफसोस है अगर मैं इंजील ना सुनाऊं, क्योंकि अगर मैं ये खुशी से करूं तो मेरा अजर है, लेकिन अगर मजबूरी से करूं तो मुझे एक मुख्तारी सौंपी गई है। बस तो मेरा क्या अजर है? ये कि जब मैं इंजील सुनाऊं तो मुफ्त इंजील सुनाऊं, ताकि उस इख्तियार का बदइस्तेमाल ना करूं जो इंजील के सबब से मुझे हासिल है। गो मैं सबसे आज़ाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बनाया है ताकि मैं बहुतों को हासिल कर सकूं। मैं यहूदियों के दरमियान यहूदी की तरह बना ताकि यहूदियों को हासिल कर सकूं। अहले शरीयत के लिए मैं अहले शरीयत की तरह बना, गो मैं शरीयत के ताबा नहीं ताकि अहले शरीयत को हासिल कर सकूं। बेशरओं के लिए मैं बेशरा बना, गो मैं खुदा की शरीयत के बगैर नहीं था बल्कि मसीह की शरीयत के ताबा था ताकि बेशरओं को हासिल कर सकूं। कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना ताकि कमज़ोरों को हासिल कर सकूं। सबके लिए सब कुछ बना ताकि हर मुमकिन तौर से बाज़ को बचा सकूं। मैं ये सब कुछ इंजील के वास्ते करता हूँ ताकि मैं उसमें शरीक हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि जो लानगा में जब दौड़ते हैं तो सब दौड़ते हैं, मगर इनाम एक ही पाता है? बस तुम ऐसे दौड़ो कि तुम ही जीतो। और हर एक कुश्तीगीर सब चीज़ों का परहेज रखता है। वो इसलिए ये करते हैं ताकि कुमलाने वाला सहरा पाए, मगर हम ना कुमलाने वाले सहरे के लिए। बस मैं दौड़ता हूँ मगर बेठिकाना नहीं, मैं घोंट से लड़ता हूँ मगर हवा को मारने वालों की मानंद नहीं, बल्कि मैं अपने बदन को मारता पीटता और उसे काबू में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं औरों को वाज करके आप ना मकबूल ठहरूं। 10वां बाब, बुत परस्ती से नफरत। क्योंकि भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे नावाकिफ रहो कि हमारे बाप दादा सब बादल के नीचे थे और सब समुंदर में से होकर निकल गए, और सब ने इस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा पाया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी शुर्ब पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पीते थे और जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। लेकिन उनमें अक्सरों से खुदा राजी न रहा, क्योंकि वो बियाबान में अंबार हो गए। ये माजरे हमारे वास्ते नमूना हुए ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश न करें जैसे उन्होंने की, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह उनमें से कई एक बन गए थे। चुनांचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे तब खेलने को उठे, और हम हरामकारी न करें जैसा उनमें से कई एक ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदावंद का इम्तिहान न करें जैसा कि उनमें से बाज ने किया और सांपों से हलाक हुए। और तुम मत कुड़कुड़ाओ जैसे उनमें से कई एक कुड़कुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये सब माजरे जो उन पर वाक़ई हुए नमूना हुए, और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखे गए। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे, ऐसा ना हो कि गिर पड़े। तुम पर कोई ऐसी आजमाइश नहीं पड़ी जो इंसानी बर्दाश्त से बाहर हो, लेकिन खुदा वफादार है। वो तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में पड़ने ना देगा, बल्कि वो आजमाइश के साथ निकल जाने की राह भी ठहरा देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। इस वास्ते ए मेरे
प्यारो, तुम बुत परस्ती से भागो। मैं तो अक्लमंदों से बोलता हूँ, बस जो मैं कहता हूँ तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत देते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? और वो रोटी जो हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब इस एक रोटी में शरीक होते हैं। उन पर नजर करो जो जिस्म के रूह से इसराइली हैं, क्या ज़बीह के खाने वाले मज़हबा के शरीक नहीं? बस क्या मैं ये कहता हूँ कि बुत का ज़बीहा कुछ चीज़ है और बुत कुछ चीज़ है? नहीं, बल्कि ये कि जो ज़बीहा वो गुज़रानते हैं वो शयातीन के लिए गुज़रानते हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। तुम खुदावंद का प्याला और शयातीन का प्याला दोनों पी नहीं सकते। तुम खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों में शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावंद को गैरत दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब मुफीद नहीं। सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब फायदा का बाइस नहीं। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। जो कुछ कसाबों की दुकानों में बिकता है वो खाओ और बेलिहाज ज़मीर कुछ ना पूछो, क्योंकि ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद खुदा की है। फिर अगर गैर मोमिनीन में से कोई तुम्हारी दावत करे और तुम मंजूर करो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ और बेलिहाज ज़मीर कुछ ना पूछो। लेकिन अगर कोई तुम्हें कहे कि ये बुत का ज़बीहा है, तो उसकी खातिर जिसने जिताया बेलिहाज ज़मीर मत खाओ। ज़मीर से मेरी मुराद तेरा नहीं बल्कि दूसरे का है। भला मेरी आज़ादी दूसरे के ज़मीर से क्यों परखी जाए? और अगर मैं शुक्र करके खाता हूँ तो जिस चीज़ पर शुक्र करता हूँ उसके सबब से क्यों बदनाम किया जाता हूँ? बस खा तुम खाओ, खा पियो और खा कुछ और करो, सब खुदा के जलाल के लिए करो। तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना गैर कौमों वालों के लिए, और ना खुदा की कलीसिया के लिए। चुनांचे मैं भी सब बातों में सबको खुश रखता हूँ और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फायदा ढूंढता हूँ, ताकि वो निजात पाए। ग्यारहवां बाब, कायदा तहसीब। तुम मेरे नमूने पर चलो जैसा कि मैं मसीह के नमूने पर चलता हूँ। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुँचा दी तुम उसी तरह उन्हें बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढांपे हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बगैर सर ढांपे दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि ये उसके सर मुंडवाने के बराबर है। क्योंकि अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा दे, लेकिन अगर औरत बाल कटाने या सर मुंडवाने से बेहुरमत होती है तो ओढ़नी ओढ़े। मर्द को अपना सर ढांपना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है, इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा की गई है। इस वास्ते चाहिए कि औरत फरिश्तों के सबब से अपने सर पर महकूम होने का निशान रखे। तो भी खुदावंद में ना मर्द औरत के बगैर है ना औरत मर्द के बगैर।
کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسا ہی مرد بھی عورت کے وسیلے سے ہے، مگر سب کچھ خدا سے ہے۔ تم اپنے آپ ہی انصاف کرو۔ کیا مناسب ہے کہ عورت بغیر سر ڈھانپے دعا کرے؟ کیا فطرت آپ نہیں سکھاتی ہے کہ اگر مرد بال لمبے رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے، لیکن اگر عورت کے بال لمبے ہوں تو اس کی عزت ہے، کیونکہ بال اسے پردہ کے واسطے دیے گئے ہیں؟ لیکن اگر کوئی تکراری نکلے تو معلوم رہے کہ نہ ہمارا کوئی ایسا دستور ہے اور نہ خدا کی کلیسیاؤں کا۔ عشاء الرب۔ میں یہ حکم دے کر اس کے بارے میں تمہاری تعریف نہیں کرتا کہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ تم کلیسیا میں جمع ہوتے ہو تو تمہارے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، اور میں اسے کسی قدر سچ جانتا ہوں، کیونکہ ضرور ہے کہ تم میں بدعتیں بھی ہوں تاکہ ظاہر ہو کہ کون سے تم میں مقبول ہیں۔ بس جب تم یکجا جمع ہوتے ہو تو عشاء الرب کھانے کے لیے موقع نہیں، کیونکہ ہر ایک پہلے اپنا ہی کھانا کھا لیتا ہے، اور کوئی بھوکا رہ جاتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے۔ کیا کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں؟ کیا خدا کی کلیسیا کی تحقیر کرتے ہو اور انہیں شرمندہ کرتے ہو جن کے پاس کچھ نہیں؟ میں تم سے کیا کہتا ہوں؟ کیا تمہاری تعریف کروں؟ اس بات میں تعریف نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے، اور میں نے تمہیں بھی پہنچا دی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہاری خاطر ہے، تم میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جتنی بار پیو میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو، کیونکہ جتنی بار تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نالائق طور پر روٹی کھائے یا خداوند کے پیالہ میں سے پیے تو وہ خداوند کے بدن اور خون کا گنہگار ٹھہرے گا۔ بس آدمی اپنے آپ کو پرکھے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالہ میں سے پیے، کیونکہ جو نالائق طور پر کھاتا اور پیتا ہے وہ اس بدن کی تمیز نہ کر کے اپنی سزا کھاتا اور پیتا ہے۔ اسی سبب سے تم میں بہتیرے کمزور اور بیمار ہیں، اور بہت سے سو بھی گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، مگر جب ہم سزا اٹھاتے ہیں تو خداوند سے تربیت پاتے ہیں، تاکہ ہم دنیا کے ساتھ زیر فتویٰ نہ ہوں۔ بس اے میرے بھائیو، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو، اور اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے، ایسا نہ ہو کہ تم سزا پانے کو جمع ہو۔ اب جو کچھ باقی ہے وہ میں آ کر درست کر دوں گا۔ 12واں باب، نہمِ روحانی۔ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم نہمِ روحانی کی بابت بے خبر رہو۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تمہیں لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی روح خدا کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ بس نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح سے اثر پیدا کرتا ہے۔
لیکن ہر کسی کو روح کا ظہور فائدہ کے لیے دیا جاتا ہے۔ کسی کو روح سے حکمت کا کلام ملتا ہے، کسی کو اسی روح سے علم کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، کسی کو اسی ایک روح سے نعمت اشفا، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو امتیاز ارواح، کسی کو زبانوں کی کثرت، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، لیکن یہ سب کچھ اسی ایک روح کی تاثیر ہے جو اپنی رضا کے مطابق ہر ایک کو بانٹ دیتا ہے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء اگرچہ بہت سے ہیں تو بھی باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے کہ ہم کیا یہودی، کیا غیر قوم، کیا غلام، کیا آزاد، سب نے ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ پایا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا، کیونکہ بدن میں ایک عضو نہیں بلکہ بہت سے اعضاء ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں، میں بدن کا عضو نہیں، تو اس سبب سے بدن سے الگ نہیں ہے، اور اگر کان کہے اس لیے کہ میں آنکھ نہیں، میں بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے الگ نہیں ہے۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا، اور سننا ہی سننا ہوتا تو سونگھنا کہاں ہوتا؟ مگر فی الحقیقت خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے، لیکن اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بے شک بہت سے ہیں، لیکن بدن ایک ہی ہے۔ آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہ میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو زیادہ کمزور معلوم ہوتے ہیں زیادہ ضروری ہیں، اور بدن کے جن اعضاء کو ہم زیادہ ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا زیبا اعضاء اس کے محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ نازیبائی کو زیادہ حرمت حاصل ہوتی ہے۔ اگر بدن میں تفرقہ نہ ہو بلکہ اعضاء آپس میں برابر برابر ایک دوسرے کے فکر مند رہیں، اگر ایک عضو کچھ دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ بس فردن فردن اعضاء ہو کر مسیح کا بدن ہو، اور خدا نے کلیسیا میں بعض مقرر کیے ہیں، اول رسول، دوم نبی، سوم معلم، پھر معجزوں کی قدرت، پھر نعم شفا، نعم امداد، نعم حکومت، زبانوں کی کثرت۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب معلم ہیں؟ کیا سب معجزے دکھا سکتے ہیں؟ کیا سب کو نعمت اشفا حاصل ہے؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمان ہیں؟ بس تم اچھی سے اچھی نعمتوں کے مشتاق رہو۔ نغمہ محبت۔ اور میں تمہیں اور بھی عمدہ طریقہ بتاتا ہوں، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو میں ٹھنٹھناتا پیتل ہوں یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں، اور اگر نعمت نبوت رکھوں اور ہر راز اور ہر علم سے واقف ہوں، اور اگر مجھ میں یہاں تک کامل ایمان ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور مجھ میں محبت نہ ہو تو ہیچ ہوں، اور اگر اپنا سارا مال مسکینوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں
اور مجھ میں محبت نہ ہو تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور ملائم۔ محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، خود غرض نہیں ہوتی، غصہ ور نہیں ہوتی، بدگمانی نہیں کرتی، ناراستی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ ڈھانپ دیتی ہے، سب کچھ باور کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے اور سب کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کبھی جاتی نہیں رہتی، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو بند ہو جائیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام۔ مگر جب کامل آئے گا تو ناتمام جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچے کی طرح بولتا تھا، بچے کی طرح سمجھتا تھا، بچے کی طرح سوچتا تھا، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتوں سے ہاتھ اٹھایا۔ اب ہم آئینے میں دھندلا سا دیکھتے ہیں، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناتمام ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور سے جان لوں گا جیسے میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں قائم تو ہیں، مگر ان میں افضل محبت ہی ہے۔ چودھواں باب، نبوت اور زبانوں کی نعمت۔ محبت کے طالب رہو اور نعم روحانی کی، بلکہ خصوصاً نبوت کی آرزو رکھو، کیونکہ جو اجنبی زبان میں کلام کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے بولتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ روح سے بھید کی باتیں بولتا ہے۔ مگر جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے افادہ اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے۔ جو اجنبی زبان میں کلام کرتا ہے وہ اپنا افادہ کرتا ہے، مگر جو نبوت کرتا ہے کلیسیا کا افادہ کرتا ہے۔ گو میں چاہتا ہوں کہ تم سب اجنبی زبانیں بولو، لیکن زیادہ تر چاہتا ہوں کہ نبوت کرو، کیونکہ جو اجنبی زبانیں بولتا ہے جب تک وہ کلیسیا کے افادہ کے لیے ترجمہ نہ کرے، نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ اب اے بھائیوں، اگر میں اجنبی زبانیں بولتا ہوا تمہارے پاس آؤں اور انکشاف یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تمہیں مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ بے جان چیزیں جن سے آوازیں نکلتی ہیں، جیسے بانسری یا بربط، اگر ان کی آوازوں میں امتیاز نہ ہو تو جو پھونکا یا بجایا جاتا ہے وہ کیوں کر جانا جائے گا؟ اگر ترہی کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا؟ ویسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ بولو تو جو کہا جاتا ہے وہ کیوں کر سمجھا جائے گا؟ تم ہوا سے بولنے والے ٹھہرو گے۔ مثلاً دنیا میں کتنی متفرق زبانیں ہیں اور ان میں سے کوئی بے معنی نہیں۔ بس اگر میں زبان کے معنی نہیں جانتا تو میں اس کے نزدیک جس سے بات کرتا ہوں اجنبی ہوں گا، اور جو بات کرتا ہے وہ میرے نزدیک اجنبی ہوگا۔ اسی طرح تم بھی جبکہ نعم روحانی کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعم کی افزونی سے کلیسیا کا فائدہ ہو۔ چنانچہ وہ جو اجنبی زبان میں کلام کرتا ہے دعا کرے کہ ترجمہ بھی حاصل کرے، کیونکہ اگر میں اجنبی زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے، مگر میری عقل
बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूँगा और अक्ल से भी दुआ करूँगा। मैं रूह से भी गाऊँगा और अक्ल से भी गाऊँगा। वरना अगर तू रूह से बरकत की बात बोले तो जो गैर आरिफ की जगह में है वो तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा? इसी वास्ते कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तो तू बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है, लेकिन दूसरे का फायदा नहीं होता। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं तुम सबसे बेहतर ज़ुबानें बोलता हूँ, लेकिन इज्तिमा में किसी ज़ुबान में 10,000 बातें बोलने की निस्बत मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अक्ल से कहूँ। ऐ भाइयों, तुम अक्ल की निस्बत बच्चे ना बनो। बदी की निस्बत तो बच्चे रहो, मगर अक्ल की निस्बत बालिग हो। शरीयत में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मैं अजनबी ज़ुबान और हकलाते लबों से इस उम्मत से तेरी बातें करूँगा, तो भी वो मेरी ना सुनेगी। बस अजनबी ज़ुबानें मोमिनीन के लिए नहीं बल्कि गैर मोमिनीन के लिए निशान हैं, और नबूवतें गैर मोमिनीन के लिए नहीं बल्कि मोमिनीन के लिए हैं। बस अगर सब कलीसियाँ एक मकान में जमा हो और सब के सब अजनबी ज़ुबानें बोलें और गैर आरिफ या गैर मोमिन लोग अंदर आएं, तो क्या वो ना कहेंगे कि दीवाने हैं? लेकिन अगर सब नबूवत करें और कोई गैर मोमिन या गैर आरिफ अंदर आ जाए तो सब उसे कायल करेंगे और सब उसे परख लेंगे। उसके दिल के भेद जाहिर होंगे। तब वो मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा करेगा और इकरार करेगा कि बेशक खुदा तुम्हारे दरमियान है। बस ए भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के दिल में मज़मूर या तालीम या इंकिशाफ या ज़ुबान या तर्जुमा होता है। चाहिए कि सब कुछ फ़ायदे के लिए हो। अगर अजनबी ज़ुबानों में बोलना हो तो 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बारी बारी बोलें और एक शख्स तर्जुमा करे, और अगर कोई तर्जुमान ना हो तो इज्तिमा में खामोश रहना और अपने दिल से और खुदा से बोलना चाहिए। नबियों में 2 या 3 बोलें और बाकी परखें। लेकिन अगर कोई बात दूसरे पर जो बैठा है खुल जाए तो पहला खामोश रहे, क्योंकि तुम सब के सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब नसीहत पाएं। और नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं, क्योंकि खुदा बेतरतीबी का नहीं बल्कि तरतीब का बानी है। और मुक़द्दसों की सब कलीसियाओं में इसी तरह है। औरतें इज्तिमा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं, बल्कि चाहिए कि ताबा रहें, क्योंकि शरीयत भी ऐसा ही कहती है। और अगर वो कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने शौहरों से पूछें, क्योंकि ये शर्म की बात है कि औरत इज्तिमा में बोले। क्या खुदा का कलाम तुमसे निकला है या सिर्फ तुम ही तक पहुंचा है? अगर कोई अपने आप को नबी या आरिफ समझे तो जान ले कि ये बातें जो मैं तुम्हें लिखता हूँ खुदावंद के हुक्म है। और अगर कोई ना जाने तो खुद ना जाना हुआ होगा। बस ऐ मेरे भाइयों, नबूवत करने की आरज़ू रखो, लेकिन अजनबी ज़ुबानें बोलने से मना ना करो, मगर सब बातें शाइस्तगी और करीना के साथ अमल में लाई जाएं। पंद्रहवां बाब, क़यामत। ऐ मेरे भाइयों, मैं तुम्हें उसी अंजील की बात जताता हूँ जो मैंने तुम्हें सुनाई थी और जो तुमने कबूल भी की थी और जिसमें कायम हो और जिसके सबब तुम निजात पाते हो, बशर्ते कि जिस तौर पर मैंने तुम्हें वाज किया
तुम उसे उसी तौर पर मानो, नहीं तो तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है, क्योंकि सबसे अव्वल मैंने वही बात तुम्हें पहुंचा दी है जो मुझे भी पहुंची थी, कि मसीह नविश्तों के मुआफिक हमारे गुनाहों के वास्ते मरा और दफन किया गया, और तीसरे दिन नविश्तों के मुआफिक जी उठा, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को भी दिखाई दिया। इसके बाद 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। अक्सर उनमें से अब तक जिंदा हैं और बाज सो गए हैं। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबके पीछे मुझे भी दिखाई दिया, जो गोया अधूरे दिनों का पैदा हुआ हूँ। दरअसल मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ और इस लायक नहीं कि रसूल कहलाऊं। इस वास्ते मैंने खुदा की कलीसिया को इज़ा दी थी। मैं मगर जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल मुझ पर बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की है, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई, बल्कि खुदा के उस फजल से हुई जो मुझ पर है। बस खा मैं हूँ और खा वो हूँ, हम यही मुनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान भी लाए हो। बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज क्यों कर कहते हो कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं? अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है, और हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी है कि उसने मसीह को फिर जिंदा किया है। हालांकि जिंदा नहीं किया अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, क्योंकि अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है और तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हो गए हैं। अगर हम सिर्फ इस जिंदगी के लिए मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से कम बख्त हैं, लेकिन मसीह फिल हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है। क्योंकि जब इंसान के सबब से मौत आई तो इंसान ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, और जैसा आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी में। पहला फल मसीह, फिर वो जो मसीह की आमद पर उसके हैं, और उसके बाद खातिमा होगा जब वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके सल्तनत खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना लाए, जरूर है कि सल्तनत करे। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि उसने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। मगर जब वो कहता है कि सब कुछ नीचे कर दिया गया है, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके नीचे कर दिया है वो अलग है, और जब सब कुछ उसके नीचे हो जाएगा तो बेटा आप भी उसके नीचे हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके नीचे कर दिया, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ है। नहीं तो जो मुर्दों के लिए बपतिस्मा पाते हैं वो क्या करेंगे? अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो क्यों उनके लिए बपतिस्मा पाते हैं? और फिर हम क्यों हर वक्त खतरा में पड़े रहते हैं? ए भाइयों, मुझे उस फख्र की कसम जो हमारे खुदावंद मसीह यीशु में तुम पर है, मैं हर रोज मरता हूँ। अगर मैं इंसानी तौर पर अफसोस में दरिंदों से लड़ा तो मुझे क्या फायदा? अगर मुर्दे जिंदा किए ना जाएं
तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल ही तो हम मरने को हैं। फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। जैसा मुनासिब है होश में आओ, होश में आओ और गुनाह ना करो, बल्कि बाज़ में खुदा की पहचान है ही नहीं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। शायद कोई ये कहे कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं या किस किस्म के बदन के साथ आते हैं। ए नादान, जो चीज़ तू बोता है अगर वो ना मरे तो कभी जिंदा नहीं की जाती। और ये जो तू बोता है वो जिस्म नहीं जो होने वाला है, बल्कि सिर्फ एक दाना है, खा गेहूं का खा किसी और चीज का। मगर खुदा उसे वैसा ही जिस्म देता है जैसा उसने इरादा कर लिया हुआ है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब जसद यकसा जसद नहीं, बल्कि आदमियों का जसद और है, चौपाइयों का और, परिंदों का जसद और है, और मछलियों का और। इत्सामे आसमानी भी हैं और इत्सामे अर्जी भी हैं, मगर आसमानियों का जलाल और है और अर्जियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, बल्कि सितारे सितारे का भी जलाल की निस्बत फर्क है। यूं ही मुर्दों की कयामत है। फना की हालत में बोया जाता है, बका की हालत में जी उठता है, जिल्लत की हालत में बोया जाता है, अजमत की हालत में जी उठता है, कमजोरी की हालत में बोया जाता है, तकवीयत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है, रूहानी जिस्म जी उठता है। अगर नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जीती जान हुआ, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह हुआ। लेकिन रूहानी पहले न था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन की खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही खाकी हैं, जैसा वो आसमानी है वैसे ही आसमानी होंगे। और जिस तरह हम उस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। ए भाइयों, मेरा मतलब ये है कि जसद और खून खुदा की बादशाही के वारिस हो नहीं सकते, और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, पलक मारने में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे हालत बका में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जसद बका को पहने और ये मरने वाला जसद हयात अब्दी से मुलब्बस हो। ये जब फ़ानी जसद बका को पहन चुकेगा और ये मरने वाला जसद हयात अब्दी से मुलब्बस होगा, तो जो कौल लिखा गया है वो पूरा होगा। मौत फतह का लुक़मा हो गई। ए मौत, तेरी फतह कहाँ रही? ए मौत, तेरा डंक कहाँ रहा? लेकिन मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। मगर खुदा का शुक्र है जिसने हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फतह बख्शी है। इस वास्ते ए मेरे प्यारे भाइयों, तुम साबित कदम और पायदार रहो और खुदावंद के कलाम में हमेशा अफसाइश करते रहो, ये जानकर कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। सोलहवां बाब, हिदायत।
अब उस चंदे की बाबत जो मुक़द्दसों के वास्ते किया जाता है, जैसा मैंने गलातियों की कलीसियाओं को हुक्म दिया, वैसा तुम भी करो। और हर हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर एक अपने मक़दूर के मुआफ़िक कुछ जमा करके अपने पास रखे, ताकि जब मैं आऊँ तो चंदे ना करने पड़ें। और जब मैं आऊँ तो जिन्हें तुम मंजूर करोगे उन्हें मैं ख़त देकर भेज दूँगा, ताकि तुम्हारी खैरात यरूशलेम को पहुँचा दे। और अगर मेरा भी जाना मुनासिब होगा तो वो मेरे साथ ही जाएंगे। और मैं मक़दूनिया में होकर तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि मक़दूनिया में से गुजरूँगा और शायद तुम्हारे पास ठहरूँगा, बल्कि जाड़ा भी काटूँगा, ताकि तुम आगे जहाँ भी जाना होगा मुझे रवाना कर दो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस मौका पर राह में तुम्हारी मुलाकात करूं, मगर मुझे उम्मीद है कि अगर खुदावंद इजाज़त दे तो कुछ अरसे तुम्हारे पास रहूँगा। और मैं ईद खमसीन तक अफसूस में रहूँगा, क्योंकि एक बड़ा और कुशादा दरवाज़ा मेरे लिए खुला है और मुखालिफ बहुत से हैं। अगर तीमुथियुस आ जाए तो ख्याल करना कि वो तुम्हारे पास बिला खौफ रहे, क्योंकि वो मेरी तरह खुदावंद का काम करता है। बस कोई उसे हकीर ना जाने, बल्कि तुम उसे सलामत रवाना कर दो, ताकि वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उनका भाइयों समेत मुंतज़िर हूँ। भाई अप्लूस की बाबत मैंने उससे बहुत इल्तिमास की कि भाइयों समेत तुम्हारे पास जाए, मगर उसका इरादा मुतल्लिक न था कि अब जाए, मगर जब फुर्सत पाए तो जाएगा। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। अबे भाइयों, तुमसे मेरी एक अर्ज है। तुम जानते हो कि इस्तिफनास का घराना इकाया का पहला फल है और कि वो मुक़द्दसों की खिदमत के लिए मुस्तैद रहते हैं। बस तुम ऐसे लोगों के ताबे रहो, बल्कि हर एक के जो इस काम और मेहनत में शरीक है। और मैं इस्तिफनास और फुर्तनातुस और इकाइकस के यहाँ होने से खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे ना होने की तलाफ़ी की है और मेरी और तुम्हारी रूह को ताज़ा किया है। बस ऐसों की कदर करो। तस्लीमात। आसिया की कलीसियाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। अकीला और परसिका उस कलीसिया समेत जो उनके घर में है तुम्हें खुदावंद में बहुत बहुत सलाम कहते हैं। बस भाई तुम्हें सलाम कहते हैं। पाक बूसा लेकर आपस में सलाम करो। मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ। जो कोई खुदावंद को प्यार नहीं करता मलऊन हो। मारानाता। खुदावंद यीशु का फजल तुम्हारे साथ हो। मेरी मोहब्बत मसीह यीशु में तुम सब से रहे।